ଦେଖନ୍ତୁ ନା ବାଇଗଣରେ ରେସିପିଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ବାଇଗଣରେ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରେସିପି ବନେଇଥିବେ ଓ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବାଇଗଣରେ ଏମିତି ଏକ ରେସିପି ବନେଇକି ଦେଖେଇବି, ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଇଜିଲି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଓ ବିନା ମସଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପାଟିକୁ ବହୁତ ଫ୍ଲେଭରଫୁଲ୍ ଲାଗିବ। ଛୋଟ ବଡ଼ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନମସ୍କାର, ଇପ୍ସିତାସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଗୋଟେ ବାଇଗଣ 250 ଗ୍ରାମର ନେଇଛି, 2ଟି ଟମାଟୋ ନେଇଛି। ବାଇଗଣକୁ କାଟି ନେବା, ମଝିରୁ ଆଗ 2 ଫାଳ କରିନେବେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପନିକିରେ ମଧ୍ୟ କାଟିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ବାଇଗଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଟମାଟୋ ନେବେ। ବାଇଗଣକୁ ଟିକେ ମୋଟା ମୋଟା ପିସ୍ କରିକିନା କାଟିବେ। ବାଇଗଣକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାଇଗଣ କାଟିଲା ବେଳେ ଦେଖିବେ ପୋକ ଭିତରେ ଥିବ, ଯଦି ସେ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫୋପାଡ଼ି ନେବେ। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଆର ବାଇଗଣକୁ କାଟି ନେଉଛି। ବାଇଗଣର ପଛଟାକୁ କାଟି ନେବା। ଏବେ ସବୁ ବାଇଗଣକୁ ମୁଁ କାଟି ନେଲି। ବାଇଗଣକୁ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାଇଗଣକୁ କାଟିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣିରେ ପକାଇ ନେବେ। ବାଇଗଣ ନହେଲେ କଳା ପଡ଼ିଯିବ, ଲେଟ୍ ହେବ ସିଝିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସରେ କଡ଼େଇ ବସାଇବା। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେବା। ମୁଁ ଏଠି 3 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ନେଇଛି। ତେଲ ଏବେ ଗରମ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ସେଥିରେ ବାଇଗଣକୁ ସବୁକୁ ପକାଇ ନେବା। ଭଲସେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବାଇଗଣକୁ ଭାଜିବେ। ତାପରେ ତାକୁ କଭର୍ କରି ନେବା। ଆମେ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ କଭର୍ କରିକିନା ଭାଜିବା, କାହିଁକିନା ବାଇଗଣ ସିଝିଯିବ ଭଲସେ। ବାଇଗଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଭାଜିବେ କଭର୍ କରିକି ଟିକେ ଭାଜିବେ, ନହେଲେ କଇଁଥା ପଡ଼ିଯିବ। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆର ସାଇଡ୍କୁ ତାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବା। ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ କଭର୍ କରି ନେବା। ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏବଂ ଜିରାକୁ ଭାଜି ନେବା, ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ପକାଇବା। କିଛି ସମୟ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଜିରାକୁ ପକାଇ ନେବା। ତାକୁ ବି ଭାଜି ନେବା। लो फ्लेम्रे भाजिबे, नहले पोड़ीजिब। ଏବେ जीरा और लंका भाजी हो गला। आम गैस फ्लेम को ऑफ करदेबा। हेमदस्ता को पकाईदेबा, गुंड कर देखो ये गुंड कर देखिए बैगण हो गला कि कौन बैगण पूरा हो आसला।
देखो कलर मध्य पूरा चेंज आसलानी सीझी भी मध्य गलानी ताको प्लेट को काढ़ी नेबा गैस फ्लेम को ऑफ करके तेबे प्लेट को काढ़ी नेली बैगण ठंडा बा भितर आम कड़ाई रे तेल पकाइबा तेल भी गरम आसलानी मु फुटण पकाई नेबा आपण माने चाहिए जीरा मध्य पकाई पारे किंतु फुटण पकाइले फ्लेवर भल आसीबो आपण माने चाहिए सुखिला लंका मध्य पकाई पारे जेहेतु मु जीरा लंका गुंडा पकाउची सुखिला लंका ये स्किप करिछि आपण माने जदि अधिक राग चाहते सुखिला लंका पकाई पारे अदा और कंचा लंका को छेचिकी रखिली ताकू मध्य पकाई नेबा बैगणर क्वांटिटी अनुसार आपण माने अदा और कंचा लंकार क्वांटिटी को मध्य बढ़ाई पारे ताकू भल से भाजी नेबा तापर टमाटो को काटिक रखिली ताकू मध्य पकाई नेबा भल से ताकू भाजी नेबा हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर को पकाई नेबा आपण माने चाहिए हल्दी पाउडर को स्किप मध्य करि परिबे किंतु पकाइले भल कलर आसीबो बैगणर चोपा सब को छड़ाई नहीं देखंतु ताको टिके चकटी नेबा तापर सेतिरे बैगण को पकाई नेबा भल से ताको मिक्स करि नेबा भल से गोलाई देबा ताको किछि समय पाई ताको एमती कषि नेबा तापर स्वाद अनुसार लूण को पकाई नेबा देखंतु केते सुंदर देखा जाउची खाइबा पई मध्ये बहुत बढ़िया लागिबो तापर सेतिरे धनिया पत्र को पकाई नेबा 1 टेबल स्पून जीरा लंका गुंड को पकाई नेबा भल से ताको गोलाई नेबा गैस रो फ्लेम को ऑफ कर देकी ताको गोलाई नेबे ताले हमर रेडी हो गला बिना प्याज रसुन रे बिना मसला रे बैगण भर्ता ये रेसिपीटी आपण माने जे कोनसे पूजा व्रत रे मध्य खाई परिबे समस्तंगर मध्य एटा पसंद आसीबो ताले आपण माने निश्चय एटा बनांतु बनै सला परे आपण मानको मतामत मते कमेंट सेक्शन में जणाइबे ये आपण मानको किपरे लागिला ताले से पर्यंत रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ।